Clear. Clear, gawin ka clear. Ayan, mamaya ipapost ko bukas to eh. Ulan na naman. Hello. Hello. Let's go. Okay. Yan po. Salamat guys. Pa-subscribe na lang po ang aking channel, Sorry Boy Vlogger, and pa-follow na lang sa aking page. And pa-share guys. Salamat. Bye bye. Hey guys. Vlog natin to. Yan yung mga bata guys, naliligo sa bumba. Yan, remembrance. Ayan guys, oh, sarap maligo dyan, malamig. Bumba. Yeah. Pagka pinakita mo talaga ito paggawa ng swimming pool, magandang talaga. Siyempre, yan guys, ito siya palayan. Oh, kaway-kaway sa vlog. Nasa vlog ka kay Sir Boy. Oh, yan oh. Ano na matalong? Yan guys, puro palay dito guys. Oh. Ando sila sa Sweetex, sa layo. Malayo, nanguha sila ng ano, tulya ba yun? Ayun, sa kabilang dako, yun oh. Ando sila. Yun, malayo yun. Kita nyo guys, yung bumba guys, ni Kuya Justin. Ayan. Ito yung lupain nila guys, niya Kuya Ate Janet. Lawak po oh. Yan, kalangitan guys. Ulan na naman tayo. Yan, mga bata, naligo, ramumba.